Hello? Hello? The French fry? Zizi, hello, Zizi. Zizi, hello? Zizi, hello? I'm gonna finish the egg. Okay, Jay. Hello? Girl, water, madam. What are you eating, madam? Dali kay mo, buti pa baya ko. We should finish in... Uy! Kadua! Say hi. Hi, everyone! Smile. Smile ko lang. Ay, sus, kabasa-basa. Hi. Hindi ko siya, ate. Ang binibi. Kaya daw ko. Sunflower. Sabi ah. Baby. No. Big mouth. Wow. Ay, sabi ko, crunchy every day. Okay, Christian. Give me. Layas na ito artista mga guys. Tarzan. Say hi, Eden. Sami. Ha? Chai Bell. Ha? Ay, Facebook na. Ate Mariel, say hi, Ate Mariel. Show them you're eating burger. Ala, sugat. Sorry. Bugag mo. Ano? Buga pa ka nun. Ala, agoy. Ano na pa, Chay? Kaya, Ano ka doon? Sorry. ala, suya. Ala, suya. I'm not videoing for bragging. I'm taking a live video because I don't have any more phone memory. Mata na kabalik. Yeah. Kapag yan, ang politik. Aliit na, bibi. Luwa, madam. Zizi! No. Come here, Zi! Come here. Ako ang ilok na, di ba, ma? Really? Show the world. Zizi! Come on, Nike, uy. Nike. Show him yung Nike. Or Nike. Kaninya, sunod ako ah. Next time, let me try pa. Ama. Tingnan mo siya. Oh yeah. Yummy. Chai! Ay, Chai Z! Come here, Z! Kanan siya. Lo. Come here, come here. Eat na. Snatch. 1, 2, 3. Ale, oh, eat namin. Who's that? Say hi. Money. What's that? What's it? Your rabbit. Eat na. Oh, eat your burger. Yeah.
Fries with cheese. Pilit mo lang. 本当に最後の一杯を飲んだら長く付き合ってくれるんだな。もちろんよ。ここのブラッディメアリーは世界一美味しいんだから。 I like plain. Look, Kuya Aizen is there. こだけを先にしやがって。 Kini monster dia. Long. No, naman. お客さん、ブラッディメア Ayaw, kay na yung monster. Oh, no. No, no. Ano? これから作るのはちょっと違ってブラッディシーズンどう違うのかなるほど入ったジュースを使う Pau, 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 pau. お前らも同じでいい Ah, ako dili ni makalang anak. No, 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 no. さあ飲んだぞ今日だよ今日はなんだあんなもん出るわけないのに 今日はこのまま帰るしかないわね。 Ah, kita mo kang ano これ本当に美味しい。 Uy, kamusta? Asa na uran? Balik na yung kapitol. Ah, Sila. okay. Oh, di ay. Bless up, bless up. Nara ba ito yung Shopee ganina? Galing ka? Wala ka, big na nila. Punto na po ha. Gandang lirik ka. Mao? Oo. Lucky hapon. Agay. Kupata ka lucky. All boys eh. Pwede na pala ito nag-basketball. Ayaw, football nila. Football. No, tap na ako, kuya. Kaso ko, kuya. Kuya. Oh. Okay. 強いホップが使われているアルコール度数は88度その空気をたっぷり含む度数を崩せないように仕立てた北方さん Mwah. 傷ついた魂を癒す病院 Pakita yan. バーテンダーは客の魂を預かる医者だと Sayo 教えて ko. くれた 毒と薬2つの顔が Hello? Wow. Again. Kiss, ate, kiss. Wow. Kiss, mama, kiss. Ako kaya pa kiss. Kiss, mama, kiss. Kiss. No. Water. 16年が限定 Careful. 19で借金の方に売り飛ばされて Alo. 20で自殺をしたベタベタ厚化粧 Pwede na kayo pa-take スケ out. ベ親父に嫌 Of われ course. たのを装っては金引っ張ってた They was some first. バーは確かに魂の病院だだが病院は病院でもここに Okay, mauti pa ko. 血だらけの客がなんとか Naka-work from home si Erika? 一杯を Oo. Doon man siya. それほど普段はいや Mao, dito kung ko ng net ba? May insurance? する客だっている Wala. Other. Excuse me, other. Nako. せっかく Mag-isa ko sa 合 una. わせて口説きやすくしてやったのに Isa daw? かよ Di pa pa. You want to eat, mama? Ano, mama. Doon na yung client ron. Ano? Ako naka-request ko morning.
Sumala niya pa. Pila may edad na sa yung baby dahil. Okay, bago pa din siya katulog. Number. Mix. Ako sa review, language ang kapagnan. Karang coding ka, Okay. Dili ra bisud. usually, okay. Sa'yo po, makikita niya. Namay naman unay ko ang loading kanang nai training ba. Pero mahal gusto min. What do you pay for every day? Wag karon katong yun na happy wife stay na mo kayaw. Dili katubang amo ang kami doon nag-handle ba. Stay na mo na. Hinay na sila. Ah, sa bebet, wala akong sa bebet. Katong kuan. Natalent pa, pero pangkan ko na. Client. Sa kong client ko kuan, wala na. Ito, bali-bali naman ito. Wala na mo bayad sa talent pa mo client. Wala ka buwan. At least, mabali na. Ganun lang. Circulate naman. Kuya, wala kay. Kasi kita ka boss, Junior. Hello, Chuchay daw. Hello, Chuchay. Who's that? Let's go na, let's go. Hi, Dad. Han? Gotcha. Nahan mo. Gotcha. Sige tayo. Rapid na. Kuyog-kuyog, hindi na yung mga. Ulit bumang sa akin yan. Ah. Magkapon. Pagkapoy di ay. Tuog na diretso. Order ka kung ano ulit. Tagabot din ang mga ang. Mga kaniro raon na. Okay, dahil mo ba wala na. Wala na dito eh. Suskis. Gamay na noon. Yung sa pagpagabot na isin sa newspaper. Agad ng goal. Kagol siya. Naka-penalty ko ma. Tiebreaker ba? Ay, tiebreaker. Ano asan? Happy man si Aizen sa unang football niya na kuhaan niya sa news ba? Dili sa Musiti. Yun sa Sa Musiti. Sunstar? Sunstar Daily. Pool. Kuhaan mo to, pero Murag club na to. club ba? Murag kailan guro ka sa fan? Murag na coach. Coach. Ito yung tawag. Coach boy. Kasi club yung mga po. Pets. Kaya ako sa mga kid. Kaya ang gato sa Carlos. Juan, nasi anak Juan, Barrias. Ah. Kaya wala na kaya. Wala. Sila yung si gato sa Carlos. Mautas das swimming. Ano na sa Don Bosco? Des. Coach boy. Coach boy man. Best balance. Pero dili kita sa coach, pero sa parents ba? Let's Yan, go. pero talo na mo. Ang ganda yung mga club. Mga players na to, makay. Ah, it's Leona. Ginoan. Leona. Leona Alexis. This is Leona. Hi, Leona. No, siya itadakimasu. Nuno, nakasunod Itadakimasu. Ateneo, Juan, News ko kay, taon na kay. Training na ba ito sa papa po ito? Ramadan Yeah, Roman kay. Apo ito na, motor. Sagot tayo ng club. Hindi kita? Ako tadi siya i-enroll sa Don Bosco. Yeah. Bali nyo naman sa Tigtalisay. Diyan rin mo ito workshop. Bali na sa Sapa ba? Oo. Wala na diyan.
Hindi, nabalik na po eh. Ulo. Pakalagta ako. Bugay ka ay. Mag-lucky po. Ay, let's go na. Yan to, di mo tulis siya. Oo. July to... Bago lang pinabalik, February.